Nya nga tati masida. Ni nagadumo rambutan na. Utong kabatite. Ay, gluluto da. Karne. Nabalatong manay. Gapo mo lang tagtudtudong balatong ulatang. Nagimasti ko na eh. Ang ginumtat-tata na pig sa tudol to. Magtadawata mong kwarta ni ina. Nang? Nang! Apay! May kati ah. Dabagak. Yung bagam? Apay, papalam. Kitam ti panahon ne. Anya bakit kitam? Pagtutuda. Agtudtudaw. Uy, Anya na imas nagtudtudaw. sespod. Ay! Sispag nga! Kwa, naimas nagtudtudo ng kwa. Anya? Aginom. Pag minunggulan? Duwa ng kortam na, gatang ko lang. Daya, korta kawan? Gumatang na lang dyan nang. Karahil ako sa nabiga ka, Gina, sa abot yung yaman ni Kalmanan. Agtudtudo na eh. Awa, naman yung mininaw. Sina, 500 lang. Awang kortang garam. Makami mo mininang ko. Wala si kortang garam, na napagbiro ka kawan, May. Naman kortang? Kami mo miniinang. Ay, amokon. Amokon, ta na makadaot na korta kanya na ta makagatag na ti Jane. Nang! Nang! Apay? Ay, danali pa. Ay, guna lang nang gamamambit atin eh. Sari mo, tiniimam ne. Gini gama? Gamamambit, atoy. Ah. Ano nuk ta tatay? Apay? Alam mo na kanagtangan na kan? Amay, bibata natin lang, maperde. Nagdrag sandala eh. Iba na ako, ano kinam? Amay, bala! Kala mo rin na! Luko-luko naman! Taka lang, may batan. Papa naman ay? Itayan mo. Oh, ayong kwartang kulam. Aparam! Hmm. Saan ka na yan? Oh, nagaduna. 500 lang din nakwikan. Hamula na! Iba na ka yun na! May batan. Nalang Wala ko na matang James. Saan batan? Nagtangan ako sa drosima! Awanin, yala natin, ginjawarta ka. Ikaw na ba yun na? Ha? Ikaw na ba? Nag-shot nakpay. Yan! Chire! Dar-dar suma! O, diririn natin iba ko na eh! Chire! Awal na, hindi ka raramitin ko na tao. Kami na ka inak ka bunga kwan.